Actually rumah pertama I dekat rantau tapi masih tak siap even after 5 years. 我会觉得，如果你要出租单程，其实都相当容易能出租了。满分是多少？10分。它的 design 其实也是蛮新的，因为它 fully extend 到后面，不需要再麻烦了嘛。就是它的性价比，它的单单后面已经是 fully extend 了，我们省下一笔咯。那你最少要很多钱了。我们有时候会 KL 芙蓉两边走。好像家里没有人的时候，我们要开灯，我们可能一个手机就可以开到灯了。In case kalau you ada kids ataupun old people dekat rumah yang you kena monitor, with the smart home it will be easier. You can monitor from far. Kalau one day I ada helper pun, I still can monitor as well. 觉得跟那个我们看的模型的 layout 是 almost 就是 same 的，手工也相当不错 ，which really impressed 到我们了。因为我们之前的屋子就有 face 到 cracking 的问题啊，其他的问题，但这间就看上来整体都很 neat 哦，很好笑。还有那个主题公园，如果是单层排屋的时候，它每一个那个走廊它是封着的，然后就那边就是有不同的主题公园可以给小孩子玩啊。Dekat Nada Embun ni ada multi-tier security yang dia katalah for me safe lah. Masa nak ambil kunci tu kita as a visitor kita terpaksa register dan dia menjaga komuniti dalam rumah tersebut. Kalau let's say orang tu nak buat investment, it's a good opportunity sebab harga rumah dekat Semanduan ni boleh menaik secara tinggi. Satu, berdekatan dengan kemudahan apa yang kita nak, contohnya maidin, sekolah, and then community kat sini pun very peaceful. Even though kalau one day I tak nak duduk sini pun, I rasa I still boleh guna this house as an investment and the location is quite strategic. Sebab kalau dekat KL, you memang takkan duduk dekat tempat landed, everything is macam cramped, crowded. Tapi kalau kita nak pilih untuk duduk dengan selesa, kawasan yang luas semua, so that's why I pilih untuk duduk luar daripada KL 啦。以前我刚住这里的时候是 Aeon 刚开吧，然后现在蛮多 shopping mall 了，发展到好像99便利店都附近都蛮多的，然后这边去 KL 也不会讲很远啊，因为我工作有时候会去 KL。这边出去 Plus 很近嘛了嘛 ，Plus 很远。Dia bawa to hold the house and then I rasa macam welcome, you know. And then they attend to my inquiries even though in the first place I cancel with her. I memang cancel dengan dia. I dah booking, dah bayar, dapat duit balik and then I booking lagi sekali. Another things that impress 我就是那个 defect 全部你可以在那个 apps 里面 click 了，就是那个平面图啊，所以你就会按哦 car porch 哪一个有 defect 你就按了，它有很多个给你选 wall 啊还是 stain 啊 or whatever， 不用说我要自己书写要怎么样去 describe 这个东西啊，所以它 everything 是在那个 apps 里面，我觉得这个是很方便我们屋主的人来的。勇敢尝试，我当时也是勇敢尝试。To be honest, I think benda yang silap yang I buat, I think is buying the car first instead of buying the house. Ini condemn bisnes sendiri lah ni. Sebab kereta market value akan turun. So market rumah akan naik. Zaman sekarang ni budak-budak more tu beli kereta yang lebih mahal. Sebab nak tunjuk stability of income kat situ. Tapi silap kat situ. Pilihlah rumah dulu baru pilih kereta. 你有 extra 的钱，当你不会做 investment， 就倒不如 invest 在 property 罢了咯。就希望它将来能升值啊。其实在这边住肯定费用会便宜很多，好心你也可以用同样的价钱，你买到更大的孔包 ，rather than 你就是 stay 在 apartment，stay 在 condo 咯，这样子咯。